وہ گیا صبح صبح اور جا کر اس نے لکڑیاں کاٹی اور اس دن کی جو مزدوری تھی وہ لے کر بازار میں گیا اور بازار میں جا کر اس نے لکڑیاں بیچ کر تھوڑی سی لکڑیاں اپنے گھر والوں کے لیے ایندھن کے طور پر رکھیں، بالن کے طور پر رکھیں، اور باقی لکڑیاں بیچ کر چند اینٹیں خریدیں اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ سلامت، ایک گزارش ہے، کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چند اینٹیں آپ اپنی مسجد کے اندر میری طرف سے شامل فرما دیں۔ بادشاہ نے غصے اور جلال میں کہا، جاؤ جاؤ، تم نے سنا نہیں؟ ہم کسی کا مال تعمیر مسجد میں قبول نہیں کریں گے۔ لکڑہارے نے بحث نہیں کی، جان کی امان پائی اور نکل پڑا۔ ایک ترکیب سوچی، اس نے کیا کیا، لکڑیوں کے اندر ان 5-6 اینٹوں کو اس نے چھپایا اور چل پڑا جہاں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں پر پڑی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس جب یہ پہنچا، اس نے آپ کو جان بوجھ کر گرا لیا، ایسے جیسے کہ بیمار سا ہو، ضعیف ہو گیا ہو، تھکا ہوا ہو۔ سپاہی سمجھا ویسے ہی گر گیا ہے، تو سپاہیوں سے آنکھ بچا کر اس نے لکڑیوں کے اندر چھپی ہوئی اینٹیں اس میں شامل کر دی اینٹوں میں، اور واپس چلا آیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اپنا محل دیکھا جنت کے اندر، بڑا خوش ہوا، عالی شان محل۔ تو پوچھتا ہے، یہ مجھے کس وجہ سے دیا گیا محل؟ کہ تم نے اللہ کے نام پر مسجد بنائی، اس وجہ سے تمہیں محل دیا گیا، فرشتوں نے بتایا۔ بادشاہ جب اپنے محل کا معائنہ کر کے سامنے نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک اور اسی طرح کا محل ہے۔ تو بادشاہ حیران کہ یہ کس کا محل؟ کہ یہ ایک لکڑہارے کا محل۔ کہ اس نے کیا کیا تھا؟ کہ اس نے بھی ایسا ہے، مسجد کی تمہاری تعمیر میں حصہ ڈالا۔ لیکن میری مسجد کی تعمیر میں تو کسی نے حصہ نہیں ڈالا۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا، نہیں، اس نے آنکھ چھپا کر تمہارے سپاہیوں سے چند اینٹیں شامل کی تھی اینٹوں کے ڈھیر میں، ابھی وہ اینٹیں لگی نہیں، اس نے نیت کی ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی محل، جنتی محل جو ہے وہ عطا فرما دی۔ صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، جی اعلان بدل دو، آج کے بعد سے ایسا جو بھی آنا چاہے میری مسجد کے اندر وہ حصہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رب اگر چند اینٹیں ڈھیر میں شامل کرنے والے کو جنت کا محل عطا کر سکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی مخلوق کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے روکنے والا۔ تمام لوگ آئیں، اپنی اپنی حصے کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق مسجد میں حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ پائیں۔ جہاں جہاں 200 مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، لازمی اپنا حصہ ضرور ڈالیے، چاہے ایسا ہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور بس شمس بھائی، میں اسٹریم کے شروع میں ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا، 2-4 منٹ سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی، تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ میں صرف وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو ہمارے دوست اور احباب سن رہے ہیں ابھی بھی، جو اسٹریم آپ سن رہے ہیں اور جو بعد میں اسٹریم سنیں گے، ان سب کے لیے ہے، کیونکہ جو حدیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ مسجد بناتا ہے اس کو صلہ اس طرح سے ملتا ہے جس طرح اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا۔ مسجد بنانا جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے کچھ دوست احباب لگے ہوئے ہیں، ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ شمس بھائی، آپ سے بھی ذکر ہوا، آپ سے کہا بھی کہ ہم آپ کی اس میں مدد بھی لیں گے کچھ، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم چاہ رہے تھے۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک مسجد کی تعمیر کے لیے کام کر رہے تھے، جس کے لیے کچھ احباب نے ڈونیشن دیا، پیسے دیے، اور اس مسجد کی زمین خریدی جا چکی ہے، 10 مرلہ کی ایک زمین خریدی جا چکی ہے، جو کہ تقریباً 30 لاکھ روپے کی وہ زمین خریدی گئی ہے، اور ابھی اس کے ساتھ بھی 8 مرلے کی ایک زمین پڑی ہے جو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پیسوں کا بندوبست ہو تو اسے بھی خریدا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اب چونکہ ابھی 8 مرلے کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہم نے شروع کر دی ہے مسجد کی تعمیر وہاں پہ جو 10 مرلے میں، تو اس کی بنیادوں پہ جو ہے وہ کام ہلکا پھلکا شروع ہو چکا ہے، اور اب مزید اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آج بھی جو ٹھیکیدار تھا اس کے ساری باتیں طے ہو چکی ہیں، نقشہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں تمام دوست احباب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی ہو سکے
उस मस्जिद के बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए, अपना हिस्सा लीजिए। चाहे एक ईंट आप लगाएं, चाहे आप माली इमदाद करना चाहें, बहुत बेहतर होगा अगर आप मटेरियल्स प्रोवाइड कर दें। उसके मुख्तलिफ हिस्सों की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, उसके फर्श की, उसका हम बेसमेंट बना रहे हैं, उसके हाल की, उसकी खिड़कियों की, आप उसकी ईंटों की, सीमेंट की, सरिये की जिम्मेदारी ले सकते हैं, मजदूरी की जो हम ठेका वगैरह दिया है, या कोई भी जिस तरह मदद करना चाहें। आप पैसे देना चाहें तो उसके लिए हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे आप पैसे भी जमा करवा सकते हैं। और जो कुछ इस मस्जिद के नाम पे आएगा वो अमानत है अल्लाह की और उन बंदों की जो इसको डोनेट करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह के इस रास्ते में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो डोनेट करते हैं और दिल खोल के करते हैं। हमें ऑलरेडी कुछ दोस्त अहबाब की तरफ से बाकायदा वादा भी किया गया है, कुछ ने ऑलरेडी किया भी है डोनेट। तो मैं शमस भाई बस यही दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहे और मस्जिद के काम में, तो वो अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर इसमें शिरकत करें। और जो मेरी डिटेल्स हैं, जो हम लोग की डिटेल्स हैं और जो अकाउंट नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो शमस भाई के पास मौजूद है, मैंने शमस भाई को प्रोवाइड कर दिया है सब कुछ। तो जो दोस्त अहबाब करना चाहें इसमें मदद, वो ज़रूर शमस भाई से हमारा कॉन्टेक्ट ले सकते हैं जिस तरह वो करना चाहें। और ये मस्जिद जो है ये बनाई जा रही है कोट अब्दुल मालिक के करीब है, तो वहाँ हम बनाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये शमस भाई आपसे मदद लेने की ये भी एक वजह है कि इस मस्जिद को खालिस्तन जो बनाया जा रहा है और उसके रसूल की ख़ातमुन नबिय्यीन होने पे यकीन रखने वाले तमाम भाई हैं, तो जितने भी मसालिक हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। तो वो तमाम मसालिक के अफराद बिला तफरीक उसमें आके नमाज पढ़ सकें। और दूसरा मकसद जो हमारा है वो है कि शमस भाई आपकी और जो हमारे नौ मुस्लिम कादियानी भाई हैं और जो हमारे मुबल्लिगीन हैं इस्लाम के, उनके ज़रिए हम वहाँ पे रद्द कादियानियत के ऊपर भी काम करें। वहाँ तबलीग का भी काम किया जाए रद्द कादियानियत के हवाले से, और कोर्सेज भी करवाए जाए। तो उसमें भी शमस भाई आपकी बहुत ज़्यादा हमें मदद की ज़रूरत होगी। और भी जो हमारे दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं रद्द कादियानियत के हवाले से इस्लाम की तरवीज के लिए, उसमें भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी। और जो तो हमारे भाई सुन रहे हैं उनकी भी माली, जिस्मानी और उनकी भी जो भी अखलाकी मदद है वो हमें चाहिए होगी इस काम में। तो ये एक रिक्वेस्ट थी शमस भाई। और मैं तमाम भाइयों को फिर कहूँगा कि ये मस्जिद का बनाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए है। और हम इस्लाम की तरवीज के लिए काम करना चाहते हैं, उस इत्तेहाद के लिए जो हम तमाम भाई मिलकर काम करते हैं। हमारे तमाम मसालिक एक हैं, तमाम मसालिक का जो बुनियादी मकसद, बुनियादी नज़रिया है वो यही है कि हर कोई अल्लाह की वहदानियत और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी होने पे यकीन रखते हैं। तो इसी एक मकसद के तहत मैं सबको दावत देता हूँ कि आप आइए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और हम मस्जिद की तमीर में हिस्सा लें। तो शमस भाई आपसे ये दरख्वास्त है, डॉक्टर समर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, माशाल्लाह इनके भी बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ी हस्ती हैं, बड़ी शख्सियत हैं ये, और दूसरे भाइयों के भी, कि तमाम भाई इसमें हमारी मदद करें और अल्लाह ताला के घर बनाने में इस काम में शामिल हों। तो शमस भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। काशिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने कहा है कि रद्द कादियानियत पे भी आप काम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा ऑफिस भी वहां बन जाएगा जहां पे मैं जाके बैठ के ये अपना प्रॉपर तरीके के साथ सारा काम कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इरादा है कि हम जो रद्द कादियानियत के कोर्सेज वगैरह भी वहाँ बाकायदा डिज़ाइन करें आपके साथ मिलके। और फिर आपने हमारे दिल की बात कर दी है कि हम ये चाहते हैं कि उसकी जो रद्द कादियानियत के अदारे की सरबराही है वो भी आपको दी जाए, क्योंकि आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। हमने जो कादियानियत पढ़ी थी उसको जितनी गहराई में हम लोगों ने आपसे समझा है वो पहले कभी समझ नहीं आया था, और आपकी बात में माशाल्लाह तासीर भी है। तो हम चाहते हैं कि आप इस, और ये मेरा ख्याल है आपकी शख्सियत को सामने रख कर भी ये काम किया गया है, तो हमारे लिए बड़ी सादत होगी आपका वहाँ होना। जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपका पैगाम माशाल्लाह जो जो लोग सुनेंगे उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा काशिफ भाई, मेरा चूंकि लोग लाइव सुन रहे हैं, मेरा एक छोटा सा मशवरा है जो मैं अपने तमाम दोस्तों के हवाले से आपको देना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में ये एक आ रहा, जिस दिन से आपसे बातचीत चल रही है, कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम वो मस्जिद तो अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल बन रही है, जो लोग हमसे खाली प्यार करते हैं इस्लाम की वजह से कि हम
ख़त्म नबूवत का काम करते हैं, और स्पेशली मुझसे भी प्यार इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस कादियानियत से निकाल कर, उस कुफर से निकाल कर इस्लाम की दौलत दी है। तो बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनको मैं जानता भी नहीं। तो मेरी दिल की ये ख्वाहिश है काशिफ भाई कि कोई 8-10 ट्रॉलियां जो हैं ईंटों की, हम हर अपने उस दोस्त के नाम की एक ईंट लगाएंगे जो हमें मोहब्बत करता है मगर हम उसे जानते नहीं हैं, ताकि वो जहाँ कहीं भी हैं जो खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं सारे दोस्त, उनके नाम की एक एक ईंट लग जाए। तो आप इस पे मशवरा कीजिएगा अपनी टीम के साथ, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई। शमस भाई जी जी शमस भाई, मेरा ख्याल है ये बहुत ही खूब आइडिया है, क्योंकि मस्जिद में लगी एक ईंट भी सदका जारिया बनेगी, इस जिंदगी के लिए भी और बाद की जिंदगी के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि हम अगर अपने दोस्तों के लिए करें तो इससे ज्यादा मोहब्बत हमारी नहीं हो सकती कोई, कि हम हर किसी को एक ईंट लगाने का मौका दें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ठीक है काशिफ भाई, शुक्रिया।